बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप हज़रात को इल्म है, हदीस में है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, की सफाई निस्फ ईमान है। हम बालों से मुतालिक बात करेंगे आज कि अपने बाल वगैरह उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए, कैसे उसको बनाने चाहिए और उसको काटने की क्या तरतीब होनी चाहिए। बालों से मुतालिक सबसे पहला अदब ये है कि बालों को इंसान बराबर रखे चारों तरफ से, या तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कान के लो के बराबर होने चाहिए आपके बाल, या कंधों तक भी हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों तक भी बाल छोड़े हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि वो जिहाद के वक़्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि पूरा सर मुंडवाना ये भी सुन्नत है, ये भी बालों से मुतालिक अदब है। और बाल अगर इंसान बड़े रखे या छोटे भी हो तो उसमें तेल लगाना और उसका ख्याल रखना, उसमें कंघा करना ये लाजमी है। वरना इंसान अगर इसी तरह रहे, उसमें तेल भी ना लगाए, कंघा भी ना करे और ये समझे कि बुजुर्गी की अलामत है, तो ये गलत है। बुजुर्गी बालों को बड़ा करने से और उसको गंदा रखने से इससे नहीं आती। बुजुर्गी अल्लाह ताला के अहकामात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पूरा करने से आती। तो अब अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीके को जो शख्स पूरा करता है वही असल में अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है। बालों को संवारना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को संवारते थे, तो रात को सोने से पहले भी संवारना चाहिए, सुबह उठने के बाद भी संवारना चाहिए, आईने में देखकर बालों को संवारना चाहिए। इसी तरह दाएं जानिब से दाएं हाथ से कंघी करनी चाहिए और कोशिश कीजिए तो दरमियान में यहाँ से मांग भी निकालनी चाहिए। और जो बाल गिरे या जड़ जाए उसको कोशिश करे दफन किया जाए, ये एक अदब है। और इसी तरह अपने पास कंघी रखना ये एक अलग अदब है। ये बालों से मुतालिक जो गैर ज़रूरी बाल इंसान के फितरी निकल आते हैं बगलों में, और इसी तरह जो ज़ेर नाफ एरिया है वहाँ, तो वो बच्चे और बच्चियाँ अक्सर पूछते नहीं अपने वालिदैन से, और सरपरस्त हज़रात भी शर्मा शर्मी में नहीं बताते, जिसकी वजह से वो अक्सर बड़े हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये बाल काटने चाहिए। हालांकि दीन में शर्म नहीं है, दीन में इंसान को मसले पूछने चाहिए। जो शख्स दीन में शर्माता है वो जाहिल रहता है और वो मसले उनको पता नहीं होते, जिसकी वजह से उसको गुनाह मिलता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले बताएं कि किस तरह आपने, जब कितनी उम्र की आप हो जाए तो ये बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर उसको किस तरह काटना है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्तिंजा करने का तरीका भी बताते थे और सहाबा इस पर फख्र करते थे कि हमें हमारे आका, हमारे रसूल हर तरह के आदाब बताते हैं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम है। और इस्लाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद रसूमात और इबादत, नमाज रोज़े ज़कात तक महदूद है, बल्कि हमारा दीन ऐसा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक लम्हे की हमें हिदायत दी है और अपने रसूल को भेजकर वो करके दिखाया है कि किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो बालों से मुतालिक चंद अहकामात है जिसकी वजाहत ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहला हुक्म तो ये है कि ख़ास करके आजकल एक फ़ैशन आ गया है, लोग दाढ़ी मंडवाते हैं और उस पर तरह तरह के स्टाइल्स बनाते हैं, तो ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। अपने दाढ़ी को बराबर रखना चाहिए, एक मुश्त तक दाढ़ी होनी चाहिए। हाँ, एक मुश्त से ज़ायद जो बाल है उसको आप काट सकते हैं, बल्कि काटना चाहिए ताकि दाढ़ी बराबर लगे और ख़ूबसूरत लगे। ऐसा ना हो कि दाढ़ी हमारी ऐसी हो कि लोगों को उससे देखकर तो बनाउज़ुबिल्लाह कोई करहत महसूस हो। और इसी तरह ये जो ऊपर के बाल है, ये यहाँ पे जो गालों पे आते हैं, ये भी दाढ़ी में दाखिल नहीं, इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। और नीचे जो गले वगैरह में जो बाल है, ये भी दाढ़ी वो है जो आपके जबड़ों पर होती है। तो जबड़ों पे जो बाल है उसको तो आप एक मुश्त से कम नहीं करवा सकते, उसके अलावा जो बाल है उसको आप काट सकते हैं, उसको आप सेट कर सकते। और नाक के बाल, इसको भी नहीं उकेड़ना चाहिए बल्कि कैंची से काटना चाहिए। और ख़त बनवाना ये भी ठीक है, अलबत्ता हालत जनाबत में अगर इंसान हो तो उस वक्त बाल काटना मुकरूह है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। मर्द हजरात के लिए है कि अगर वो जो गैर ज़रूरी बाल है उसको उस तरह से साफ़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, जैसे अगर आजकल आए हैं क्रीम कि इंसान उसको इस्तेमाल करे तो बाल साफ़ हो जाते, तो वो भी ठीक है, लेकिन उस तरह ज़्यादा बेहतर है मर्दों के लिए। अब ज़ेर नाफ बाल की हदूद क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं
کہ مفتی صاحب اس کے حدود کیا ہے، کیونکہ اپنے سرپرستوں سے تو نہیں پوچھ سکتے، شرماتے ہیں، اور سرپرست حضرات کو بھی اکثر کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ انسان جب اکڑو، جس طرح انسان بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے اس حالت کو کہتے، اس طرح جب بیٹھ جائے تو انسان کے ناف سے نیچے 4 انگلی کے برابر جب نیچے جائیں گے تو پیٹ پہ ایک نچلی سطح پہ ایک شکن پڑ جاتی ہے، ایسے ایک لکیر سی بن جاتی ہے، تو وہاں سے لے کر زیر ناف بالوں کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے دائیں بائیں دونوں طرف بال کاٹنے چاہیے، اور دونوں رانوں تک، ران اس میں شامل نہیں، رانوں تک جتنے بال ہیں وہ سارے صاف کرنے چاہیے۔ پھر عضو مخصوص اور اسی طرح جو خصیتین ہیں اس کے اوپر جو بال ہے وہ سارے، پھر پیشاب کی جگہ سے لے کر پاخانے کی جگہ تک یہ سارے جو بال ہے یہ زیر ناف میں داخل ہے، اور پاخانے کے آس پاس کی جگہ اس کو بھی صاف کرنا، یہ بھی زیر ناف بالوں میں شامل ہے۔ اب یہ جو ناف سے لے کر نیچے جو مذکورہ شکن جو ہم نے ذکر کیا، وہاں تک بال یہ زیر ناف میں داخل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو صاف کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، البتہ رانوں کے بال صاف کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ تو یہ بالوں سے متعلق چند احکامات تھے۔ اسلام ہمیں صفائی اور صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی صحت اور صفائی کا خیال رکھیں، خاص کر کے ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف افراتفری ہو اور انسان کے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو وقت دے سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے جو اعضاء ہے اس سے متعلق تو کم از کم ہم اپنے صحت کا خیال رکھیں، اور بالوں سے متعلق جتنے احکامات تھے الحمدللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو اکثر لوگ شرما شرمی میں نہیں پوچھتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیر ناف بال کاٹنے کی حدود کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے، البتہ اس کے ٹائمنگ کیا ہے، کتنے وقت میں کاٹنا چاہیے۔ تو ایک ہفتے میں ہر جمعے کو کاٹنے چاہیے، نہیں ہو تو 15 دن میں، انسان بہت زیادہ سست ہو تو 40 دن سے پہلے اس کو کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دنوں کے بعد گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آخری حد ہے۔ لیکن یہ بالکل جو ایکسٹریم لیول، بہت زیادہ انسان مصروف ہو یا کوئی سخت بیماری ہو کہ وہ اس کو ٹائم ہی نہ مل رہا ہو یا اس میں استطاعت نہ ہو، تب ہے۔ لیکن جب تندرست انسان ہے تو اس کو ہر جمعے یہ صاف کرنے چاہیے، کیونکہ اس کو اگر صاف نہ کیے جائے تو اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور اسکن الرجی انسان کو ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو ہمارے دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ آج جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ چیزیں اس پر سائنس ریسرچ کرتی ہے، پھر کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو بھی یہی بتاتی ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اب دیر اس بات کی کہ ہم اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کر لیں۔ تو امید ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا، میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل کروں، آپ حضرات سے بھی عمل کی گزارش ہے، اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔